So, ako to. Nauban pabalik na. Si daddy ni balik na. Ako ba doon pa? Pero murag doon naman siguro. 5 among tuyukan. So, hinay lang po. Daghan na kahit pabalik na. Sila ting-ting, ambot na pa dito. Wala makita nila. So, maghinay-hinay lang po. Check. Wala kayo kumalo. T-shirt. So, nanata sa 4 point something. Duration, 43 minutes 10 seconds. Distance, 4.5 kilometers. 4.5. Calories, 236. So, doon na lang kayong 5. Pace, 9 minutes 52 Para magkuha seconds. ka sa kailangang rubber band. Tapos, pabalik na punta. So, kato lang. December. So, pwede ako may nakaganahan ni part ko ka ng pauli na. So, nakatunga na ta. Balik na ta. Asa din mo agi? Dire mo ah? Asa mo agi dire? Dire ato oh? So, naabot na ko. Abot asa rapit mo agi? Asa rapit eh? Asa rapit eh? So, ang ang pinaka nindot na part. Nindot na part. So, dito lang.